काली आम आरपटा गुड़ा बहुत 4-5 जन बुड़े आसे भल लगे से आम युवा पलि आसे आप गुड़ा देखेबी आ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା। ଗୋଟେ ଭୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁଲୋ ସେଇ ଛୁଟିଆ କାନି এইটা খাওন লোকে দিও হ্যাঁ ଦେଖିବାଠୁ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭୁଗ ପାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଗଲି। ଭୁଗ ପାଇଲେ ଖାଇଲେ ତମେ मौसा तार बापा हाँ सरीगला गोटे गोटे फुंगे ना लास्ट ना हैं ना अच्छी हाँ बेटा 8टा खंड हो गलानी कहीं ना रात 10टा 10:30 हो गलानी पड़ेगा।